For today's vlog, magluto mi og bibingka nga lami. Nagaling mi og umay para lutuon ang bibingka. Gamay na lang, daliar dia napo ka kilo. May sa balay mo igagaw. Assist ko diri og kanang kuan ba. Utang og humay sa galingan. Oh. Nanti buok diri ha. Galingan niya ako igagaw si Ninyo tuyok sa galingan ba. Manhin diri manang ni galing. Hours later. Pinadaob unique style of cooking bingka. Pinadaob. Mao na ni naghanap kag lutong bingka. Thank you.